इट्स हंटिंग ऑफ ईगल। ईगल बहुत ही माहिराना अंदाज से शिकारी आंख से अपने शिकार पर फुल फोकस कर रहा है। शिकार उसके फोकस को देखकर खौफजदा हो रहा है और एट लास्ट ईगल इज वेरी डेंजरस एंड पावरफुल। Dime si paso a buscarte, justo estoy como a 3 cuadras Eagle de is tu very esquina. powerful. Y estoy puesto pa' todo lo que me pidas. El humo dentro del carro y en la radio vaya Catalina. Flying Sube de copiloto, dale emprendamos la too huida. much Salgo a la calle a ver si cruzo and very contigo. flying. Esto de buscarte, eso está siendo Bird. adictivo. No me compares Eagle con is él, very ese no VIP tiene mi estilo. bird. Y si sigue hablando